তুমি যদি কোনো জায়গায় গিয়া কোরআনে করিমের একটা আয়াতের শিক্ষা হাসিল করো, মাত্র একটা আয়াত, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक आयत, कुराने करीमेर एकटा आयतेर यदि तुमी शिक्षा हासिल करो और एकजन मुसलमान यदि 100 रकात नफल नमाज पढ़े, 100 रकात नफल नमाजेर उनी जतो बेशी सवाब पाइबा। তুমি যদি কোরআনে করিমের একটা আয়াতের শিক্ষা হাসিল করো তে তোমার সওয়াবটা উনার সওয়াবটা কি বেশি হইব। কোরআনে করিমের একটা আয়াত মাত্র। ওর আপনারা আইসন আলহামদুলিল্লাহ, অনো আইয়া যদি বাড়ি তাকে নিয়ত করিয়া আইসন না, তো ও এখন নিয়ত করি লোক্কা কে ইনশাআল্লাহ আমরা ওই মাহফিল তাকি কোরআনে করিমের कोई একটা আয়াতের শিক্ষা হাসিল করিয়া কোরআনে করিমের को একটা আয়াতের মানে মতলব বয়ান করা হইব, ও মানে মতলব আমরা ইয়াদ করিয়া কোন তাকি যাইব। ওলা যদি ওই তে ইনশাআল্লাহ আপনার ওয়াজো আওয়াটা কামিয়াব। আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইলা, ইয়া আবা যর লা আন তাগদুয়া फ़तअल्लम बाबम मिनल इल्मी उमिला बिही औ लम युअमल खैरुल लक मिन अन तुसल्लिया अल फरका। ओ अबू ज़र, तुमी यदि कोनो जगह गिया दीनेर एकटा मसलार शिक्षा हासिल करो, आगे खोआइसे कुराने करीमेर एकटा आयतेर शिक्षा हासिल करो, बादे खोआ हइसे दीनेर कोनो एकटा मसलार शिक्षा हासिल करो। जे रकम আমরা ওযু করি, ওযুর ভিতরে 4টা ফরজ আছে। আমরা গোসল করি, গোসলের ভিতরে 3টা ফরজ আছে, ওই 2টা মশলা। ওযুর ভিতরে 4টা ফরজ, नंबर 1 মুখ ধোয়া, नंबर 2 হাত ধোয়া, नंबर 3 মাসা করা, আর नंबर 4 দুইটা পাও ধোয়া। ওই এক মশলা হইল। তে দ্বীনের একটা মশলার যদি তুমি শিক্ষা হাসিল করো, बादे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला उमिला बिही औ लम युअमल। दीनेर जे मसाइल गुला आसे दुई तरहर मसाइल। किच्छु मसाइल तो ओला आसे के जे मसलार उपरे अमल करते लागे, जे रकम आमरा वजू करते गेले ते हाथ धुইতাম, मुख धुইতাম, मसा करताम, तो काज करते लागे। नमाजेर मसला नमाजेर जन्ने काज करते लागे, नमाज पढ़ते लागे। और किच्छु मसला ओला आसे के दीनेर मसला दीनेर कोता किन्तु आमलेर दरकार नाय। आमलेर दरकार नार मतलब हाथ दिया, पाँव दिया, मुख दिया कोनो अमल करते लागे ना, बल्कि खाली दिलेर भितरे एतेकाद और विश्वास रखते लगे, एतेकाद और यकीन विश्वास करते लगे। जे रकम अल्लाह एक, अल्लाह सारा और कोनो इबादतेर लायक नाय, माबूद नाय, पूरा दुनियार खालिक मालिक, पूरा दुनिया पैदा करने वाला एक जन अल्लाह। ते ए जे दीनेर मसाइल आसे, ए मसाइलेर ताल्लुक और सम्पर्क हइल एतेकादेर लोगे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइला ओ अबू ज़र, তুমি যদি দ্বীনের কোনো একটা মসলার শিক্ষা হাসিল করো আর একজন মানুষ যদি 1000 রাকাত নফল নামাজ পড়ে, তে 1000 রাকাত নফল নামাজের যতটুক সওয়াব পাইবা, তুমি দ্বীনের একটা মসলার শিক্ষা হাসিল করলে তোমার সওয়াবটা বেশি হইব, তোমার সওয়াবটা বেশি হইব। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অত ওয়াজও আইসন, অন্তাকি কয় একটা আয়াতের শিক্ষা নিয়া যাইবা, অন্তাকি দ্বীনের কয় একটা মসলার শিক্ষা লইয়া যাইবা। একটা মসলা বা একটা কথা আমি আপনার সামনে বয়ান করিয়ার, ইনশাআল্লাহ যদি বুঝো পড়ে তে বুঝার চেষ্টাও করবা আর ইয়াদ রাখবা, আর এ কথার উপরে ইনশাআল্লাহ আমরা সবে আমল করতাম। কথাটা হইল আবু দাউদ শরীফ হাদিসের মশহুর কিতাব, এই কিতাবের ভিতরে একটা হাদিস আছে।
अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला खसलतान ला युवाफिकु अलैहिमा अब्दुम मुमिन इल्ला दखलल जन्ना। दुईटा काम आसे, दुईटा काम जे मुसलमान ए दुईटा काम करबो उनी निश्चित एकबारे 100% उनी जन्नत जाइबा। जे मुसलमान ए दुईटा काम करबो बिल्कुल 100% उनी जन्नत जाइबा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला हुमा यसीर व मन यामल बिहिमा कलील। ओ सहाबाई केराम ए जे दुईटा काम एक बारे आसान, एक बारे छोटो, एक बारे आसान, और एक काम करने वाला मुसलमानेर तादाद किन्तु बड़ो कम। कामटा बिल्कुल आसान किन्तु पराय मुसलमान ए दुयोटा काज करे ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खोई सुन एक नंबर काम होइलो के 24 घंटार भीतरे फरज नमाज 5 टाइमेर आमरा नमाज पढ़ी। नमाज शेष हुआर बादे 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर। आसान नहीं। नमाज शेष हुआर बादे 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। मोट 30 होइसे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला कि 5 टाइमेर नमाज आसे यदि 30 5 बार यदि तुमरा पढ़ो ते 150 150 हईबो। बादे खोइला कि हिया बिल लिसान 50 व 100। मुख तकी खोइले, जबान तकी खोइले 150 150, किन्तु जे दिन अल्लाहर खासे আমরার আমলকে ওজন করা হইব, আমরার নামে আমালকে ওয়েট করা হইব, ওই দিন 150 সওয়াব নাই বলকে পুরা 1500 সওয়াব পাইব। পড়তে 150 কিন্তু আমল করার বাদে মরার বাদে যে আমরা সওয়াব পাইতাম 150 সওয়াব নাই বলকে পুরা 1500 সওয়াব পাইতাম। কামটা একবারে আসান, बिल्कुल आसान। আমরা प्रत्येक दिन असर बादे फजर बादे तस्बीह फातिमी पढ़ी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फजर बादे और असर बादे अल्हम्दुलिल्लाह ए अमलटा तो आसे, किन्तु और 3टा नमाज रइलो जोहर मगरिब और एशा। ए 3टा नमाजेर परे আমরা তসবিহ পড়ি না, আমরা এই তসবিহগুলা পড়ি না। ইনশাআল্লাহ আজকে তাকি আমরা চেষ্টা করতাম যে জোহরের পরে দোয়া হইব, দোয়া হওয়ার বাদে আমরা সুন্নতে মুআক্কাদা পড়তাম, আর সুন্নতে মুআক্কাদা শেষ করার বাদে 10 মরতবা সুবহানাল্লাহ, 10 মরতবা আলহামদুলিল্লাহ আর 10 মরতবা আল্লাহু আকবার। ওলা মাগরিবের বাদে सुन्नते मुअक्कदा शेष करार परे बा यदि अव्वाबिन पढ़ते चाएन अव्वाबिन शेष करार परे कम से कम 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर। ओई रकम एशार समय सुन्नते मुअक्कदा आसे, बादे वितिर आसे। वितिरेर नमाज शेष करार परे 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। ए तस्बीहगुला पढ़ले लाभ इनशाअल्लाह আমরা সব জান্নাত যাইব। একটা কাম একটা আমল। 2 নম্বর কাম আর 2 নম্বর আমল আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়ান করছেন যে রাত যে সময় তোমরা বেডরুমে যাও ঘুমানির জন্য, এখন কিচ্ছু কাম নাই ঘুমাইতাম হুতিতাম, তে ঘুমানির আগে 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पूरा तस्बीह फातिमी पढ़तम। पढ़ार परे আমরা ঘুমাইতাম। 2টা কাম হাদিসও বয়ান করা হয়েছে, আর এই 2টা কাম একবারে আসান, কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন যে 2টা কাম তো আসান
আমল করনে ওয়ালা মুসলমানের তাদাদ সংখ্যা একবারে কম। সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন প্রশ্ন করলা कि अपने एक होताटा जे होइसन कि अमल करने वाला मुसलमानेर तादाद एक बारे कम, कारण की आसे, कारणटा की आसे ए दुईटा होतार उपरे पराय मुसलमान अमल करे ना, कारण की? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के तकी पराय 1450 बच्चर आगे, पराय 1450 बच्चर आगे एक होता हইয়া গেছন। আমার ভাই ও বুজুর্গ और दोस्तों, आज আমরা যদি দেখি 100% होताटा একবারে হাসা হইছন कि नमाज शेष হইলে नमाजर समय शैतान हाजिर আসলানা। इमाम साहब नमाज शेष करार परे अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह, এখন यातीहि शैतान, शैतान आइया हाजिर वयुज़क्किरुहु हाजतहु, और शैतान आइया नमाजी मानुष के उनार कोनो एकटा जरूरत याद दिवाय। शैतान आइया नमाजी मानुष के कोनो एकटा जरूरत याद दिवाय। जेरकम আমরা নামাজও আসলাম, আমার দিলটা একবারে নামাজও, এখন নামাজ শেষ হয়ে গেছে, শয়তান আইয়া ওয়াসওয়াসা দিব, কইব कि ओ তুমি নামাজও আইলা আর বাড়িতে একজন কুটুম আনেওয়ালা আছিল, মনে হয় আইছে হে, এখন দোয়া নাই দুরুদ নাই, সালাম শেষ হইছে, নামাজ শেষ হইছে, আর মসজিদ তাকি বার হইয়া বাড়ি যাই গিয়া, বাড়ি যাই গিয়া शैतान आइया কইবা कि তুমি নামাজও লাগছো আর তোমার সাইকেলটা বাইরে রইছে, জানি না তোমার সাইকেলটা রইছে না কোনো মানুষ নিয়া গেছে। এখন জলদি জলদি আমরা মসজিদ তাকি বার হইয়া যায়, সুন্নত নাই, দরুদ নাই, দোয়া নাই, কিচ্ছু নাই।